Naigsunan aduna tay paminahon natubag ni pastor. Kining pastor sa born again ba ay adunay nangutanan niya kung asa ba sa Biblia mabasa nga bawal mo inom og limnon. So ang tubag ni pastor mao ni. So maigso na to paminahon. Asa daw ang verse nga nagsulti nga dili mo inom og kaning alak o sa pana siya alak kanang limnong makahubog. So Episo 5:18. Klaro kaayo. O Episo 5:18 ato jung basahon. Episo 5:18. Nag-ingon siya diri, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Di ba? Klaro kaayo. Ayaw paghubog-hubog. O ingon mo nga asa man diri ang ginadili, no? Unsa man day nang gitawag diri nga ayaw? Ayaw. Unsa man day na di ay? Dili day na gibawal? Ayaw buhata. Pag ingon nga ayaw, bawal na. Naimuot yung gusto ba kay pastor ba? Ang ipangutana mo ko siya, asa mabasa nga bawal mag-inom o gilimnon. So ang yang gitubag, ayaw paghubog-hubog. Takaro may siya guwan na yun. Ano day pastor, kung mainom kag gamay, mahubog na dahil hindi ay. Pero sa bagay, depende man na sa alcohol tolerance sa tao. Kaya na may uban na tao nga mainom ng gamay, mahubog na. Napay uban, bisa unsa kadaghan ng imnon, dugay gyud mahubog. So magdepende na sa alcohol tolerance sa tao. Apan ang imong gigamit na sitas mga pastor, wala dira mabasa nga ayaw o bawal mo inom. Ang diha, ayaw lang paghubog-hubog. Taka-taka ra gyud ka pastor ay. Pag sure diha.